आकाशवाणी आगरतला कक्तमा परिबो विपुल देबबर्मा तिनी कक्तमा बुबाक रंखा मन्त्रीओक्रा प्रोफेसर डाक्टर मानिक शाह साका हास्ते व चारिसुगुई किडनी आचुक रिफिमानी उलो लिभार आचुक रिफिमानी ताई बोन मेरु आचुक रिफिथानिबो हाफांनि वानसुक तंगो आरिनि तमुं चामुं ताई बीएसएफ नि तमुं नतुई तिनी सिपाहीजोला जिल्लानि एनसी नगर बीओपीओ आमजुकमुं पान्दाखलाइका बीएसएफ नि ईस्टार्न कमान्ड नि एडीजी रवि गांधी हुकबार ताई हुकबार हामक्राय मन्त्री रतनलाल नाथ साका हास्तेनि खेतनो जायखे सामुंगो फ्रांनानि हास्ते हाफांनि कुमनिसाय बारा नायमुं विजय मार्चेन्ट ट्रफी क्रिकेटो नागालेन्डनो काइची विकेट बाय मेचेनि रिखा त्रिपुरा मन्त्रीओक्रा प्रोफेसर डाक्टर मानिक शाह साका हास्ते व चारिसुगुई किडनी आचुक रिमानि उलो लिभार आचुक रिफिनानि ताई बोन मेरु आचुक रिफिथानिबो हाफांनि वानसुक तंगो आगरतला टाउन हल तिनी गभर्नमेन्ट डेन्टल कलेजनि बिसिकनि संसामा सालरगै जुगालिजाक मेलो बम कक साका मन्त्रीओक्रा साका हास्ते ताई केन्द्र हाफां साक हाम सेब्रिमुंनि साकाव बेलाइखे फान्डित सामुंतां तंगो बसाका आबोनि बिसिंगो केन्द्र हाफां त्रिपुराव ताइबो काइसा डेन्टल कलेज आजुक रिना बागै पीएम डिवाइन स्किमनि बिसिंतै रां नैरोजा गसिमुरिखा बसाका हास्तेनि साक नाइखर कतर रकनि साका पजा बांमुं हलि रिना बागै जेला साक नाइखर रगनि बेख्रेब हामक्राय ताई कतालकुक ख्लाइना बागै हाफां सामुंतां तंगो मन्त्रीओक्रा साका ताबो आगरतला हाफांनि मेडिकेल कलेजो काइचुकु सुपार स्पेशलिटी यूनिट तंगो आबोनो कारी काइ चार्चिदक सुपार स्पेशलिटी पोस्ट तंगो बसाका बेमारिते साक नायनाय कनैनि बिसिंगनो बायथां पुइतु तंना नांगानो आहायखायसे साक नायमुंनि ओंखारि काहाम मानानो ब साका काइसा कलेजो फानो रेगिং 6 নাজাক লাখ হসপিটালগুলোকে স্ট্রেংথেনিং করার আমাদের যে টার্গেট আমরা নিয়েছি অলরেডি শান্তির বাজার সাউথ ডিস্ট্রিক্টে গোমতী ডিস্ট্রিক্টে উদয়পুরে আগরতলা তো আছেই আমাদের ধলাই ডিস্ট্রিক্টে আমবাসাতে এবং ধর্মনগর এর মধ্যে আমরা ট্রমা সেন্টার আমরা করব ট্রমা সেন্টার করাতে অনেক সুবিধা আপনারা জানেন যে ট্রমা সেন্টার থাকা মানে বোঝা যায় এই হসপিটালের যে কোনো ইমার্জেন্সি মোকাবেলার ক্ষেত্রে এই ইনস্টিটিউটগুলো কাজে আসবে मेलो कुबनी रोगनि बिसिं मानजाखा साक हामथाय नुकुं हामक्राय नायखंनि दागिफां डॉक्टर संजीव कुमार देबबर्मा साक हामथाय नुकुं हामक्राय नायखंनि आलायदा तांक्रा राजीव दत्त नुकुं हामक्रायते बेमार कासुमुं दागिफां डॉक्टर अंजन दास डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एडुकेशन डॉक्टर एसपी शर्मा कसं मन्त्री बख्र नरेन्द्र मोदी डिसेम्बर तालनि बुस्कां सालनि चिचुकु कक्ति सालनि फुंदाम चिसावो आकाशवाणीनि मन की बात पान्दो हाकतर ताई बुइ हाकतरनि बररो बाय कक्लाम सालायानो अब बिनि मन की बातनि फिल सारा चिसनि बेरेमनि पान्दांगानो मन्त्री बख्र लुकुरग्न बरकनि वानसुक मुंगना कक्रक मन की बात रहनानि कबखा माइ गव ओपेन फोराम ताई नमो एपो लुकुरक बंगनि वानसुक मुं कक्रक रहरिमानन अबनो कारिबो टोल फ्री नम्बर 1800117800 नम्बर कल ख्लायै हिन्दी एबा इंराजी बाय बरकनि कक्रक रेकर्ड ख्लायमानानो फोन लाइन खुलकदाक तंगानो अ तालनि सालनि चिसनि जरा केन्द्र तिनी साख्लाइखा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान एबा पीएम कुसुम वानसुकतांनि बिसिंगो हाक्सतेरकनि बागै ताबुक जराक 4.34 रजाक रां बगजाखा लोकसभाव सुंमुं काइसानि कक किफिलतानि कतालताय स्नामिमान फिननाय फान मंत्री प्रहलाद जोशी साका पीएम कुसुम वानसुकतां बिसि 2 चुकुवो चल ख्लाइजाकमानि ताई हुकबारनो सातुं मानथरि थानि बागै बिसि 2 सेप्टेम्बर तालजराव सामुंबतां चलियो आरिनि तमुं चामुं ताई आरि मुरुगनाय बाहिनी बीएसएफ नि तमुं नतुई तिनी सिपाहीजोला जिल्लानि सुनामुरा महकुमानि एनसी नगर बीयूपी काइसाव आमजुगमुं पान्दाखलाइका बीएसएफ नि ईस्टार्न कमान्ड एडीजी रवि गांधी बिनि लगी तंखा हास्तेनि सचिवक्रा जेके सिन्हा त्रिपुरा पुलिस नि दागिनाय बख्रक अमिताभ रंजन ताई त्रिपुरा फ्रंटियर नि आईजी एके शर्मा पान्दापाई बीएसएफ नि एडीजी साका हास्ते पुलिस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आरिनि बररकनि लगी बीएसएफ नि हालक मजमो काहाम करंगमा तंगो यहाँ पर एफर्ट्स किए हैं उनका रिव्यू और बाकी जो इससे रिलेटेड इश्यूज हैं उनका ही आज डिस्कशन हुआ है और जॉइंट जो कोऑर्डिनेशन है बीएसएफ का स्टेट पुलिस के साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटेलिजेंसी जो कोऑर्डिनेशन है हम लोगों का बहुत अच्छा है गांव वालों के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है और सामने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ भी कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो सभी एजेंसीज मिलकर जिले की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस और सब मिलकर बीएसएफ जितना भी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं उस संबंध में भरपूर प्रयत्न चल रहे हैं अब सिमिया काहाम हालक तंगो बांग्लादेशनि आरि मुरुगि तंनाय बाहिनी बीजीबी नि लगिबो जतनो कथालाई आरि लुआ जिमु वानसुक तांगरगै सामुं तांजागि तंखा हिनि साका मुचां गांधी
Buskang NEC achuk lema pandano rugui bai naimotang luaji muam jogi naika sochibokra jeke sinhano khobui police tai BSF ni kaisa kuchuk berem ni dol BSF Salbagan headquarter ni sajaka sochibokra no karibo Tripura police ni daginai bokro Amitabh Ranjan BSF ni salkam chai bedek ni alaida daginai bokro Ravi Gandhi BSF ni Tripura frontier ni IG Ashwini Kumar Sharma tai dolai jela tini dolai jela tai sipai jola jela ni NC Nagar ari am chai bere naikha naimotang no khobui kubuljak kubuni luaji mungti am jogi naikha kuchuk berem ni dol Akashbani Agartala Kendroni or Koktuma Khanai Tongbayu. Akashbani Koktuma update Manabagi, login Clyde www.newsonair.com, News on Air app, Twitter by Facebook platform AIR News LRSO. YouTube on ID News on Air official Abono Karibo, Akashbani Agartala Kendroni, Koktuma update Manakai, Twitter by X handle Akashbani News Agartala, Facebook AIR News Agartala tai YouTube Akashbani News Agartala naina nangano Hukbar tai Hukbar Hamkrai Montri Ratonla Natchaka Hasteni Khetono Jai Jai Khe Samungo Phnangnan Hingkai Haste Habangni Komuni Sai Bara Naimong Tini Agartala ni Nojor Kola Khetro Geo Spatial Tangsep Samungo Phnangi Tripura ni Khetorokni Tomungno Tui Loi Khlaimungno Chengui Bomo Koksaka Mojang Natsaka Hani Gurung tai Bufamni Kulok Sugi Akoro Katiwi Batanani Soise Mungrai Dati Koksola no Khobi Kheto Bohai Mani Kaima Chano Chaya Map Tiar Khlaimung tai Hukbar Khlainerok ni Jatre Pot Jungjal Sokomon Mungkha Oloi Khlaimungni Naimung Bubak Bosaka Oboni Bisingtui Kotor Doktui Hasteni Jelani Kheto Samungo Phnangna Map Tiar Khlai Manana Jesabai Hasteni Hukbar Khlainerok ni Hamari Manbayano Bosaka Tabuk Hamkrai Simia Tongsuknai Hamkrai ni Bagi Saka Panrijagi Tongo Bosaka Foli Rimani Dikholo Bebak Barot Beremo Tripura Remdok Thayo Tongo Rembrin Naikol Mung Kaham Hatibar Palaimani Yagul Hisabi Proseson Gaukior Hakotor Ganangi Awai Samung Butang ni Khanani Simi Changana Unukuti Jelao Bo Awai Samung Butang no Charina Bagi Tangsung ni Saktan Mung Nazaka Unukuti Jela Naikol Phang Dilip Kumar Chakma Tini Saka Jela ni Bising Tongnai Pecharthol Block ni Andar Sora Remchini Rungnok Buskango Alaida Prashasonik te Sakham Sibir Song Jagana Aro Juda Juda Naikongni Khotolo Lukurogno Juda Juda Seprimu Yafar Jagana Tai Sibiro Lukuni Koksil Mung Koksoni Mung Tai Lukubai Juda Juda Bechebo Koklam Salai Jagana Bosaka Jela Block Beremo Bo Pandangana Naikol Mung Kaham Hatibar Rugui December Salni Chithamo Koila Soro Jela Beremni Loi Khlai Mungan Hini Bosaka Buskang December Salni Chibani Simi January Salpuila Jora Salsni Romei Jirani Kumbotirtho Dosomi Gato Tripurasori Kumbo Banik Songjagana Obonorugi Bere Khirimonti Susando Chaudhary Nachukphung Bai Tini Jirani SDM Habonogo Luajimung Panda Kaisangkha Pandao Saltang Tripura Jila Porishod Saltang Tripura Jila Naikolphang Jirani Auli Panchayat Block Panchayat Samiti no Khobui Jirani Mohokmani Bising Tongnai Juda Juda Beremni Luko Adong Tai Tangsongni Officer Rok Manjakha Pandao Montri Banik Tai Terkaham Kerengkhai Naithokke Parina Bagi Officer Rok Dagikha Montriokra Professor Dr. Manik Shah Saka Bebak Sak Mangni Katib Drepno Sak Nangyawi Langmani Tongko Songo Agok Tango Khoragompa Takhu Bukurok Tini Sami Began the Panthoro Sikla Tai Thung Naikong Tai Hoda Hamkrai Tai Hoda Reng Naikong ni Loajimung Bai Salni Romi Choline Haste Beremni Khelo Tripura Para Games Chengiri Ui Bomo Kok Saka Melo Kubnur ni Bising Manjakha Thung Tai Sikla Becho Montri Tingkurai Bharatni Special Olympics ni Kasku Dr. Mullika Nadda Bijoy Merchant Trophy Umor Bisi Chidok Jorani Cricketo Salthamni Thumungo Nagaland no wicket Kaisibai Mechankha Tripura Kotogo Songchajak Paithak Salni Thumungo Tini wicket Kaisabai Chibri Ran Nisimi Bat Khlai Nagaland Ulni innings jot wicket by Sara Dok Chisa ran khlayo Kaplai Nibagi Nichisa ran Nimari Nahari Nongkhori Haste dol wicket Kaisafan Kamayawi Nangmani ran Tisainao Aboni Sekang Nagaland ni Puila innings Dok Chiran Nijaga Haste dol Puila innings Neira Sa ran Khlaimani Khana Nokhawa Kisasuk Jumui Kowaljak Tongano Fungo Siari Klaina Tungmari Sakao Tongana 29 degree Tai Khamo Chibri degree Celsius ni Gana Gini Tini ni Tungmari Tongmani Sakao 29.4 degree Celsius Tai Khamo Chiba 3 degree Celsius Paithako Koktma Bubagrok Taibisha Montriokar Professor Dr. Manik Shah Saka Hastewa Charisugui kidney achuk rifimani ulo liver achuk rifimani tai bone marrow achuk rifinani bo hapangni wansuk tang tongo arini tomung chamung tai BSF ni tomung noti tini sipai jola jalani NC Nagar BOP o amjuk mung panda khlaika BSF ni Eastern Command ADG Ravi Gandhi hukbar tai hukbar hamkrai Montri Ratonla Nath Saka hasteni khetono jaikhe samungo phnangtani haste hafangni kubni sai bara naimong Bijoy Merchant Trophy cricket o Nagaland no wicket kaichi bai mecheni Tripura hokto porimung tini horni bagi oron paikha